Yo, what's up mga guys? Here we go! Atong design for today guys kay Triskel Leon Power. So diya guys, ato nang gibuhatan para original dyan atong design. Ya, usasab na sa iya mga idea guys. Ya, ato lang gipunan. Unya mo na atong stencil guys. Shush! Mo na atong kliyente guys. Si Tol El Mundo of FC Tao. Game na tol! Let's go! Yeah, home service din guys. Pasensya guys sa mga background na to diya. Shout out yun ni Tol J. Pwede. Muna na-recommend ako guys. Salamat Tol and salute. Muna to finished product guys. Ay! So paano yan? Hanggang sa muli. Paalam! Eh!